Welcome to Bollywood Riya Studio. In this video, we are going to learn about 10 third proper fingerings. Do follow these riyas in your daily routine. In our next courses of ragas, this third will play main role. Let's start with Bilawal. Then, da, dha, then, da, dha, then, da, da, then, da. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. 1, 2, T, 1, 2, 3, T, 1, 1, T, 3, 2, 1, T, 2, 1. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re. Second one, third khamaj. Then, da, da, then, da, da, then, da, da, then, da. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. 1, 2, T, 1, 2, 3, T, 1, 1, T, 3, 2, 1, T, 2, 1. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re. Third kafi. Then, da, da, then, da, da, then, da, da, then, da. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. 1, 2, T, 1, 2, 3, T, 1, 1, T, 3, 2, 1, T, 2, 1. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re. Third asavari. Da, then, da, da, then, da, da, then, da, da, then, da. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. 1, 2, T, 1, 2, 3, T, 1, 1, T, 3, 2, 1, T, 2, 1. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Third Bhairavi. Then, da, da, then, da, da, then, da, da, then, da. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. 1, 2, ga, 1, 2, 3, T, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Third Bhairav. Then, da, da, then, da, da, then, da, da, then, da. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. 1, 2, T, 1, 2, T, 1, 2, 2, 1, T, 2, 1, T, 2, 1. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re. Third Kalyan. Then, da, da, then, da, da, then, da, da, then, da. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, ni, da,
1 2 3 T 1 1 T 3 2 1 T 2 1. सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा. Third Marwa. Then da da then da da then da da then da. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा. 1 2 T 1 2 3 T 1 1 T 3 2 1 T 2 1. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा. Third Purvi. Da then da da then da da then da da then da. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा. 1 2 T 1 2 T 1 2 2 1 T 2 1 T 2 1. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा. Third Todi. Da da then da da then da da then da. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा. 1 2 T 1 2 T 1 2 2 1 T 2 1 T 2 1. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा. Do follow this riyaz in your daily routine and see you soon again. Next scale will be D.